समस्त को नमस्कार मु विनीत स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल रे नुआ गोटे वीडियो रे। तो सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करे समस्ते भल थे ईश्वर को आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था। तो सांग मैंने आज हूँ संपर्क उपर किसी कथा आपण मान सहित शेयर करी। आम संपर्क कहीं भांगी जाए किभली संपर्कर फाट सृष्टि हुए तो से उपर आज किसी कथा आपण मान सहित शेयर करी। सांग मैंने संपर्क भांगे केवल गोटे कारण नहीं ताहूँ झगड़ा। तो झगड़ार अनेक सारा कारण रही। गोटे हूँ सन्देह, गोटे हूँ भूल बुझाणा, आउ गोटे रोचे जड़े जड़े अन्य जन को तार दोष को देखा, तार खराब गुण को अतिरिक्त मात्रा देखा, आउ कि रही अन्य मानकर कथा को शुणिकी निज लोकों उपरे निज संपर्क उपरे किछि प्रभाव पकईबा, अन्य मानकर कथारे प्रभावित होगा। तो एमती अनेक सारा कारण रही जो कि आमर गोटे सुंदर संपर्क नष्ट हो जाए किछि कलह किछि अशांतिर माध्यम रे। तो सांग माने आज मु आपण मानकु गोटे कथा कहूची, आमे जो तरकारी रे खाऊचे से तरकारी रे आमे लुण पकाउचे, हलदी पकाउचे, मसला पकाउचे, माने राग लुण हलदी पिता सबु जिनस आमे पकेला परे जाइकी गोटे तरकारीटी उपयुक्त स्वादर सक्षम हो पारुची। तो जदि आमे गोटे तरकारी करबा से केवल हलदी गुंड पकेबा कि केवल लंका गुंड पकेबा कि केवल लुण पकेकी करबा ताहले कोन से तरकारी आपनको स्वाद लागिबो ना, केबे नाही। तो ठीक सही भली आम जीवन रे अनेक सारा संपर्क रही। से संपर्क सब भितर यही सब जिनस माने जमती कि टिके राग, टिके मिठा, टिके मान अभिमान, टिके झगड़ा सब जिनस रहिला परे जाइकी गोटे संपर्क आग को बढ़ी थाए। खाली जे जदि झगड़ा लगे ताले से संपर्क बेसी दिन तिष्ठिबनी, खाली जदि भल पाइबा रहिबो ताले से संपर्क भी भांगी जिवो। आपण एटी गोटे कथा आपण मन रे आसुथिबो, सब बेले भल पाइबा रहिले संपर्कटा केमती भांगी जिवो। हाँ आज्ञा, आपणकर सब बेले जदि भल पाइबा रहिला ताले से संपर्कटा बहुत जल्दी भांगी जाए। झगड़ा अपेक्षा संपर्कटा भल पाइबारे बेसी भांगी जाए। काहेकि एटा एक्चुअली एटा सत कथा आपण माने रखिथे मन रे। जदि आपण के भल पाउछंती ताहले से भल पाइबाटा को आपण आपणक भितरे सीमित रखंतु, आपणक भितरे लुचेइकी रखंतु, आपणक भितरे माने सुरक्षित रखंतु। काहेकि ना एठी लोक मानकर नजरटा भारी खराब। सांग माने आमे हमर मूल्यवान संपत्ति सबु टंका आमर कागज पत्र घरर कि आमर सर्टिफिकेट ए सब जिनस को आमे सब बेले कोन करछे गोटे सुरक्षित जगह रे रखुछे, सुरक्षित स्थान रे गुप्त रे लुचे कि माने लकअप रे रखुछे। काहेकि ना जेमती से जिनस आम पाखरु हजि न जाए, कारण से जिनसर मूल्य बहुत। ठीक सही भली आमर भल पाइबा, आमको जी भल पाउछंती, आमको जे स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद सब जिनस दउछंती, तो आम से संपर्क को सब चेष्टा करवा जिते दूर लुचेक रखा, निज भीतर निज हृदय भितर लुचेक रखा। अन्य मान सम्मुखें जब से जिनस पड़े तो सेठी कोठी ना कोठी नजर लगी जाए, आ बहुत किछि खराब हुए, बहुत किछि क्षय क्षति हुए। तो सांग माने एमती अनेक सारा कारण रही संपर्क भांगिबार। जहाँ भी मुझे आपण मान सहित शेयर करे मो जीवन किछि मु अंगे निभि थाए, आउ किछि कथा मु साही पड़िशा अन्य अन्य समाज को देखिकी किछि शिखिकी से जीवन को शिखिकी देखिकी जोड़ा मो माइंड को आसे सेटा मु आपण मान सहित तो सब बेले शेयर करे। तो सांग माने केते दूर मो कथा आपण मान को पाखरे पहुँचुची, ठीक लगुच कि भूल लगुच मु जानिनी। तो कोठी ना कोठी मते जहाँ किछि नुआ जिनस शिक्षा मिली थाए तो सेठी मु आपण मान सहित शेयर करबा पे चेष्टा करे। आउ सब बेले चेष्टा करिवे जदि संपर्क रे सब जिनस रखिया पे, सब बेले आम रागटा को धरिकी रखिबानी। जमती माँ गोटे भल पाए केमती छुआ मान को माने भल पाए तो अंतर रे, किंतु मुहरे टिके कड़ा थाए, टिके शासन करे। तो एमती किछि जिनस रहिबा दरकार। आउ सब बेले जे आमे रागिबा सब बेले हसिबा सेटा नुहे। गोटे संपर्क आगको बढ़िया पाई कि आगको तिष्ठिबा पाई कि चलिबा पाई कि तो अनेक सारा जिनस आमको निभेबा को पड़ी थाए। तो सांग माने एमती किछि जिनस रही था। आउ ता माने नुहे जे आमे कहबा आज एटा भूलटा हो गला, आज झगड़ाटा हो गला, एटा हमर लास्ट झगड़ा, से जिनस केबे कहबिनी। कारण झगड़ाटा कहीं जानी जानिकी कर नथांती, सेटा गोटे एक्सीडेंट, सेटा हठात आसी थाए आम जीवन रे, हठात किना आसे हठात किना जाए। और झगड़ाटा मो सिमिलार करछि सब बेले झड़ सहित।
ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଝଡ଼ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା କଥା। ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି ଛୁରୀରେ, ସୁବିଧା ହେବ ମାନେ ଯେଉଁ ଝୁଣା ଦାନିରେ ରଖିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ରହିବନି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ଟିକେ ଖରା ଦେଇଦିଏ ଏମିତି ଛଡ଼େଇକି, ଯେମିତିକି ଝୁଣା ଧୂପ ଭଲସେ ଲାଗିପାରିବ। ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ, ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଥିଲା, ବ୍ରତ ଦିନ ଆସିଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ଠାକୁର ପୁଣି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଏଇଠି ବ୍ରତ ପୂଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲି ସେଦିନ, ଘର କାମ ସାରିକି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ କେହି ନଥିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 11ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି। ତ ଏଠୁ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେପଟେ ଥିଲୁ ଭଡ଼ାଘରଠି, ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତାର ଆଜି ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଆମ ଘର ବହୁତ ଅସନା ହେଇଥିଲା ଠାକୁର ଘର, ଠାକୁରଙ୍କ ସାମାନ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ ସଜାଡ଼ିବା। ଆଉ କତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୁଖେଇକି ଡବାରେ ମୁଁ ରଖିଦିଏ, ଡେଲି ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିବାକୁ ପାରିଲା ନା, ଆଗ ଛଡ଼େଇକି ସବୁ ଡବାରେ ସାଇଜ୍କି ରଖିଦିଏ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘରେ। ଡେଲି ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଲାବେଳେ ସୁବିଧା ହୁଏ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଦିନକେ ଥରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଝୁଣା ଧୂପ ଦେବାଟା ଘରେ ଭଲ। କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଉର୍ଜା ହେଉ କି କିମ୍ବା ଘର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଏ, ଭଲ ଲାଗେ ପରିବେଶଟା। ଝୁଣା ଧୂପର ବାସ୍ନାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ରଖିବା କଥା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏ ଚନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ସବୁ ତିଲକ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ମଗାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ସାମାନ ଯାହା ରହିଯାଏ, ଆଉ ବି କିଛି ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଯାଏ ସେଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି। ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ସଜ ସାମାନ। ଏଇଠି ଆମର କାହ୍ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଘର ଭିଉ କିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ପିଣ୍ଡି ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କାମ ହେଇନି, ହେବ ପରେ। ଏମିତି ଏବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କଲା ପରେ ଠାକୁର ଟିକେ ଖୁସି ଯାଇନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମୋର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଖାଇବା ପାଇଁକି, ତ ସେ ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଆଜି ସବୁବେଳେ ଆଣନ୍ତି ମଟର, ଯେଉଁ ଆଳୁ ମଟର ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ମୋତେ ଯେହେତୁ ମୋର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବହୁତ 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 ପ୍ରିୟ, ତ ଆଜି ଆସିଛି ଫାଇନାଲି ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି କିନ୍ତୁ ଫେରିକି ଆସନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲା ପରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଗାଡ଼ି କେତେ ଫାଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି କେତେ ଫାଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି ମାନେ ନୁହଁ କି, ଗାଡ଼ି ଜାଣି ଯେ ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି ମାନେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛି ନୁହଁ, ଗାଡ଼ି କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ। କେଉଁ ଦ୍ରୁତ ମାନେ ତୁମର ସ୍ପିଡ଼, ମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟଟା ସ୍ପିଡ଼। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଏଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ନା ସେଠି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଦୋକାନରେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି। କ'ଣ ନା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ତ ଦୂର କିନି ବାଡ଼ିଲା ପକାଇଲା ସେ ଦିବା ଇଏ କରିକି ଦେଲା ଖାଇବାକୁ, ଦୂର ଦୂର ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ହେଇଗଲା ସେ ତେଲରେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇକି ମରିଲା ସବୁ ଯାଇଥିବ କିଛି ସମୟ। ଇଏ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ର ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଭିତରେ ଯାଉଛି। ସେ ପନିର ପଡ଼ିଛି ନା? ଏବେ ଖା ଭଲ ଯେମିତି କହିଲେ ବିଟ୍ ଗାଜର। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲି ସେ ଢାବାରେ ବସିକି ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଜଣେ ଜଣେ ମାଗିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଆଣିବାକୁ। ବି ଗରମ ଥିଲା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବାଇଗଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ। ସେ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଜଲ୍ଦି, ଯେଉଁଟା ଶୀଘ୍ର ବନେଇ ହେଇପାରୁଛି ସେଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସକାଳେ ଖିଆ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଜଳଖିଆ। ତ ସେଇଟା ସେ ମୋତେ ଏମିତି ବୁଝାଉଥାନ୍ତି।